ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ 178। ठाकुरे मध्य ये कथाटी ईशान को कहते तुम्हें संसार रे अछ सेथिरे दोष कौन, किंतु समस्त कर्मफल ईश्वर को समर्पण करने को हेब, निजे कौन फल कामना करने ठीक नुहे। पुणी टिके सावधान करी कहते तेबे गोटे कथा अछि, भक्ति कामना कामना मध्यरे नुहे। भक्ति कामना भक्ति प्रार्थना करिपार, तापरे भक्ति प्रार्थना संगे संगे कहते माइकिया भक्ति नुहे, भक्तिर तम आणिब। माँ को पाखरे जोर कर, माँ और पुओ मध्यरे मकद्दमा हेब। राम प्रसाद कहते सेतेबेले शांत हेबी क्षांत होई जेतेबेले मते कल करिब। एही प्रकार जोर करी दाबी करिया को हुए, केवल म्याऊ म्याऊ कले हेब नाही। त्रैलोक्य कहिथिला मु जेतेबेले सेमानंक घरे जन्मिछि सेतेबेले मोर भाग अछि। से रासमणि नाती संपत्ति उपरे तार दाबी अछि। एपरि जोर करी नेबाकू हुए। ठाकुरे कहउछन्ति तुमर जे निजर माँ से कौन परमा, से कौन धर्म माँ, एथिरे जोर चढ़िबो नाही तो केउथिरे जोर चढ़िबो। जाहार जेउठारे सत्ता थाए ताहार सेठारे अधिकार मध्य थाए। माँकर सत्ता मो भितर अछि बोली माँ प्रति आकर्षण हुए। अनंत शक्तिशाली माँ तांकर शक्ति मो भितर रही, ताहा मोर संपत्ति। यही कथा भाविले मनरे अनेक जोर आसे। तापरे ठाकुरे ईशान को विशेष कर कहउछन्ति एबे तो तुमको विषय कर्म करने को हुए नाही। एबे केतेक दिन ईश्वरंकर चिंता कर, देखिल तो संसार रे किछि नाही, संसार रे कौनसी सार नाही। एबे संसार रे निविष्ट न रही भगवान को ठारे परिपूर्ण भावे मन देवा पाई चेष्टा कर, यह कहउछन्ति। तापरे पुणी कहउछन्ति तुमे सालिस मुरबी पणिया से सब कौन करुछ। लोकंकर झगड़ा विवाद मेटाइबा तुमको सालिस करने धरती शुणा पाए, ता तो अनेक दिन धरी कर आसुच। जो मैंने से सब करेंगे से माने करंतु, तुम्हें एवं ईश्वर पादपद्म बेसी मन दियो। विभिन्न भाव में ठाकुर ईशान को बुझाऊँच। जड़े विधवा संबंध कहते से भाईर संसार थाई एवं कहे मोर भाईर पुओटी को मु न देखिले हुए नाही। ठाकुर कहते मरे रांडी तोर कौन एवं भी समय होई नाही भगवान आड़ को समस्त मन देवाई। ठाकुर विरक्त होइछन्ति। भगवान तांकर कौनसी प्रकार दायित्व रखी नाहंती। एही सुजोग किपरि समस्त मन भगवान ठारे देवे ताहा नुहे, विभिन्न प्रकार झमेलार पड़ुछन्ति। एहापरे कहउछन्ति शंभु मध्य कहूतिला हास्पताल डिस्पेंसारी करिबी। लोकटा भक्त थिला, सेथिबाई मु कहिली भगवानकर साक्षात्कार हेले कौन हास्पताल डिस्पेंसारी चाहिए। यही कथाटी विशेष चिंता करिवार विषय, कारण शुभ कर्म पर उपकार हुए। एपरी कर्म तो स्वामीजी करने कहिसेंति। भल लोक माने ए प्रकार कर्म करने को भल कहती। तेबे ठाकुरे काहींकी निषेध करुछन्ति, कारण ठाकुरे अन्य एक दृष्टि देखि कहउछन्ति जेउ कर्तृत्व बुद्धि द्वारा प्रेरित होई लोकंकर कल्याण करियो बोली भावुछ, सेही कर्तृत्व त्याग कर। डाक्तरखाना हास्पताल करियो कि नाही ताहा प्रश्न नुहे। प्रश्न होउछि तुमर मनटा को भगवान को पाखरे देव ना नाही। भगवान को पाखरे डिस्पेंसारी हास्पताल चाहिबो ना ज्ञान भक्ति चाहिबो। जीवनर मुख्य जिनिस न चाही गौण जिनिस नहीं जीवन बिताइबो। ठाकुर मध्य लोकंकर कल्याण करने अनेक कहिछन्ति। स्वामीजी को बाध्य करिछन्ति, किंतु ताहा अन्य भाव रे। समस्त जीवों भितर ईश्वर को देखि तांकर सेवा कर, ताहले से गुड़िक आउ कर्म हेब नाही एवं ताहा मध्य निष्काम भाव रे करिया पई कहउछन्ति। जहा किछि कर्म ताहा सेतेबेले पूजा होई जिवो। यत् करोमि जगत मात तदेव तव पूजनम। जहा किछि करुछि सबु तुमर ही पूजा। वर्तमान ठाकुरे केशव सेन को कथा कहले। केशव सेन पचारिथिले ईश्वर दर्शन कहीं हुए नाही। ताहार उत्तर रे कहली
ଲୋକମାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଏସବୁ ନେଇ ତୁମେ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଷୟାସକ୍ତ ମନର ଗତି ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଈଶାନ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ଉପଦେଶରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରି ଏସବୁ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ତାହା ମାଆଙ୍କର ଖେଳ। ମା ଇଚ୍ଛା କଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମବନ୍ଧନ କାଟି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ମା କରାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଯଦି ମନେ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିୟୁକ୍ତସ୍ମି ତଥା କରମି। ହେ ହୃଷିକେଶ, ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେପରି କରାଅ ସେହିପରି କରେ। ତାହା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଉ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଭକ୍ତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଅପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିଂସା ବଲାଦକୃଷ୍ୟ ମହାୟ ମହାମାୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ମହାମାୟା ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି, ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ମା ଯେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି? ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ତାଙ୍କର ଖେଳ। ସେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ସା ବିଦ୍ୟା ପରମା ମୁକ୍ତେ ହେତୁଭୂତା ସନାତନୀ ସଂସାର ବନ୍ଧ ହେତୁଶ୍ଚ ଶୈବ ସର୍ବେଶ୍ୱରେଶ୍ୱରୀ। ସେ ହିଁ ସେହି ପରମା ବିଦ୍ୟା ଯାହା ସଂସାରର ମୁକ୍ତିର କାରଣ, ପୁଣି ସେ ହିଁ ସେହି ଅବିଦ୍ୟା ଯାହା ବନ୍ଧନର ମଧ୍ୟ କାରଣ। ସେ ସକଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ହାତର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଯେପରି କରାଉଛନ୍ତି ସେପରି କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ବୋଧ ଅଛି କି? ଯଦି କାହାରି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଃଖରେ ବି ବିହ୍ୱଳ ହେବ ନାହିଁ, ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହରା ହେବ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଅଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, କାରଣ ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। ଯିଏ କରାଉଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖେଳ। ସେ ହିଁ ବଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଚର ଖେଳରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଖେଳଟା ଚାଲୁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଢ଼ୀକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଖେଳ ଆଉ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖେ ଯେ ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀର ଦୟା ହୁଏ। ତା ଆଡ଼କୁ ହାତଟା ବଢ଼େଇ ଦିଏ। କାହିଁକି ବଢ଼େଇ ଦିଏ? ତାହାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସବୁକିଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାମୟୀ ତାରା ତୁମେ। ଆମେମାନେ ଯେତେକ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରିନପାରୁଛୁ, ସେତେକ୍ଷଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର କୌଶଳର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଠିଆରେ ଚାଉଳ ଡାଲି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ମୂଷାଗୁଡ଼ିକ ତାହା ଖାଇଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନୀ କୁଲାରେ ଅଳ୍ପ ଖଇ ଉଖୁଡ଼ା ରଖିଦିଏ। ମିଠା ଲାଗେ ଓ ଗନ୍ଧ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମୂଷା ସେହି କୁଲା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଠିଆର ସନ୍ଧାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଂସାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେମାନେ ଏପରି ମାତି ରହୁ ଯେ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦର ଖବର ପାଉନାହୁଁ, ସେ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଇନାହିଁ। ସେହି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନନ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ବିଷୟ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ପୁଣି ଭଗବତ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବୁ। ଏହି ଦୁଇଟା ଏକା ସଙ୍ଗରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଙ୍କୁଆ ମାଛ ପରି ରହିବାକୁ ହେବ। ପଙ୍କୁଆ ମାଛ ପଙ୍କରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସାଧନା କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିର୍ଲିପ୍ତତା ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏହି ସଂସାରର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ତାହା ଚାହୁଁନା। ଆମମାନଙ୍କର ଦରକାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ କେବଳ ସୁଖକୁ ଲାଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ତାହା ନ ପାଉ, ସେତେବେଳେ କହୁ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଏହା କ'ଣ କଲ? ସତେ ଯେପରି ଭଗବାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୁକୁମ ତାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି, ପରାଞ୍ଜିଖାନି ବ୍ୟତୀର୍ଣତ ସ୍ୱୟଂଭୂଃ ତସ୍ମାତ୍ ପରାଂ ପଶ୍ୟନ୍ତି ନାନ୍ତରାତ୍ମନ୍ କଶ୍ଚିଦ୍ ଧୀରଃ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଆତ୍ମନଃ ମୈକ୍ଷତ୍ ଆବୃତ ଚକ୍ଷୁଃ ଅମୃତତ୍ୱମିଚ୍ଛନ୍।
भगवान आम मानकर इंद्रिय गुड़ी को बहिर्मुख कर सृष्टि करिसेंती। सेथिपाई इंद्रिय गुड़िक बाह्य वस्तु देखे, अंतरात्मा को देखे नाही। विरल कौन बुद्धिमान व्यक्ति मन को संयत करी ताकू विपरीत दिगरे अर्थात अंतर दिगरे परिचालित करती। सेतेबेले से अंतरात्मा को उपलब्धि करती। कहीं करती? अमृतत्व आकांक्षा करी से जानती विषय आकांक्षा है मृत्यु, विषय वैराग्य आत्मज्ञान प्रतिष्ठा, यह है मुक्ति, यह है अमरत्व। यह व्यतीत अन्य मार्ग नाही, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ईशान को ठाकुर पुणी कहते राम नारद को वर चाहिए कहले। नारद कहले यही वर दियो जेपरी तुमर पादपद्म शुद्धा भक्ति रहे एवं तुमर भुवन मोहिनी माया मुग्ध न हुए। राम आउ किछि वर देवाकू चाहिबारु नारद कहले राम आउ किछि मु चाहे नाही। यही कथा कही ठाकुर कहले से मध्य शुद्धा भक्ति छड़ा आउ किछि चाहि नाहांती। तापर कहले अध्यात्म रामायण अच्छी लक्ष्मण राम को पचारे राम तुम्हें केते भाव केते रूप थाओ किपरि तुमको चिन्हि पारिबु। राम कहले जेउठारे ऊर्जिता भक्ति सेठारे मु निश्चय अच्छी। ऊर्जिता भक्ति रे भक्त हसे कांदे नाचे गाए। जदि कहारी एहिपरि हुए ताहाले जानिब निश्चय सेठारे ईश्वर स्वयं विद्यमान अछंती। चैतन्य देवंकर एहिपरि होइथिला। मास्टर महाशय भावुछंती केवल चैतन्य देवंकर नुहे ठाकुरंकर मध्य एही प्रकार अवस्था हुए। तेबे कौन ठाकुरंक ठारे स्वयं ईश्वर साक्षात विद्यमान अछंती? ईशान को वर्तमान ठाकुर निवृत्ति मार्गर कथा कहउछंती। तुम्हें खसा मदिया मानक कथारे भूल नाही। ईशान धनशाड़ी तांकर चारि पाखरे चाटुकार मानकर दल अच्छी सेथिपाई ठाकुर सावधान कर देउछंती। तापर कहले तुम्हें सालिसी मुरबी लोकहितकर काम ए सब तो अनेक कल। एबे सबु छाड़ी माँ को पादपद्म जो भक्ति हेब ताहा कर। भक्ति गभीर हेले अन्य कर्म रे आउ मन जाय नाही। एठारे आपात दृष्टि रे मने होउछि ठाकुर जेपरि कहउछंती जे लोकहितकर काम गुड़िक सेते प्रयोजनीय नुहे, किंतु असल भाव होउछि लोकहितकर काम केउं उद्देश्य नहीं कराउछि ताहा उपरे यार प्रयोजनीयता निर्भर करे। जदि लोकमान्य हेबार इच्छा थाए ताहले एगुड़िक मनुष्यर बंधनर कारण हुए। ईशानंकर से प्रकार इच्छा थिला। सेथिपाई ईशान को ठाकुर कहउछंती सबु छाड़ी भगवान को डाक। जे समग्र मन भगवान को ठारे अर्पण करिसंती से आउ केउं काम करिवे। ठाकुर कहउछंती जेल रु जो किराणी मुक्ति पाइछि से कौन धेई धेई करी नाचिब ना किराणीगिरी करिब। अर्थात साधन करी करी कहार भगवत साक्षात्कार हेबा परे से कौन करिब? से जहा करुथिले ताहा ही करिवे। समस्त मन प्राण भगवान ठारे अर्पण करी रहिबे। गीतारे अछि एपरि भगवान ठारे मन प्राण अर्पण करथिबा ज्ञानी कौन सबु समय आखि बंद करी बसी रहिबे? ताहा नुहे। से सेतेबेले सर्वभूतर हितरे रत रहिबे। से स्वभावतः ही कर्म करती कौनसी उद्देश्य नहीं नुहे। उद्देश्य नहीं कले सेथिरे अभिमान अहंकार थाए। ठाकुरे कहउछंती ए विशाल विश्व ब्रह्मांड भितरे तुम्हें केते टिकिए जे तुम्हें जगतर उपकार करिवो। तेबे ईश्वर ही सर्वभूतरे रहिछंती। एही बुद्धि जदि केही जगतर सेवा करे ताहले सेथिरे दोष नाही। सेतेबेले दोष हुए जेतेबेले आमे निजर कर्तृत्व बुद्धि रखी अन्य ठारू निजको श्रेष्ठ मन करी अभिमान रे स्फीत होई पर उपकार करू। सेथिरे अध्यात्म जीवन रे अवनति आसे। किंतु जोठारे जगतर सेवा ईश्वरंकर ही सेवा एही बुद्धि रे काम करा होउछि सेठारे किंतु एहीपरि कौनसी आशंका नाही। सेठारे कर्तृत्व बोध न थाए एवं फलरे कर्मर बंधन रे पड़िबाकू हुए नाही। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। केही केबे हेले भी गोटिए मुहूर्त मध्य कर्म न करी रही पारिबे नाही। कर्म करिया व्यतीत मनुष्यर उपाय नाही। किंतु काहींकि से कर्म करिवो? कौनसी गोटिए उद्देश्य सिद्धि पाई करिवो।
କ'ଣ କରିବ ନା ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପକ୍ଷରେ ଯାହା ସହାୟକ ତାହା କରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କାରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରିବେ, କିମ୍ କୁରିୟାତ୍, କେନ କୁରିୟାତ୍, କଥମ କୁରିୟାତ୍, ଏହା ହେଉଛି ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କାମନା ପରାୟଣ ହୋଇ ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ତାହା ଯେପରି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ ସେହିପରି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ସୁତରାଂ ଶୁଭ ଫଳଟି ନେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ନିଷ୍କାମ ହୋଇ କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଆଡ଼କୁ ତାହାର ଯେପରି ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ ସେହିପରି ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ସୁତରାଂ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯାହାର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ ସେ କର୍ମରେ କାହିଁକି ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବେ। ତାହାର ଉତ୍ତର ଠାକୁରେ ଏପରି କହୁଛନ୍ତି, କିରାଣୀ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ଧେଇ ଧେଇ କରି ନାଚିବ? ଅର୍ଥାତ୍ କାମନା ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଜଡ଼ ହୋଇଯିବ ନା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ? ତାହା ନୁହେଁ। କାମନା ମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମ କରିବେ। ତଫାତ୍ ହେଲା ଏବେ କାମନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନୁହେଁ, ସ୍ୱଭାବତଃ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତ ହିତେ ରତାଃ, ଏହା ତା'ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷ ନୁହେଁ, ସ୍ୱସ୍ୱଭାବ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁଟିକ କାମନା ପ୍ରେରିତ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ସେ ଯେ ଇଚ୍ଛା କରି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଯେପରି ଅଛି, ସକ୍ତାଃ କର୍ମଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାଂସ ଯଥା କୁର୍ବନ୍ତି ଭାରତ, କୁର୍ୟାଦ୍ ବିଦ୍ୱାଂସ ତଥା ସକ୍ତଃ ଚିକିତ୍ସୁ ଲୋକସଂଗ୍ରହମ୍। କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀଗଣ କାମନା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଯେପରି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀଗଣ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ସେହିପରି କର୍ମ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏହି ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଏହାର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସାଧନ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ। ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର, କର୍ମ କରି କରି ବାସନା କ୍ଷୟ ହେବ, କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା। ଏହି ମାର୍ଗର ବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ପରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ଈଶାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟର ପରପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ଏହି କର୍ମ ତ୍ୟାଗର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକାମ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି। କର୍ମର ଏତେ ବଡ଼ ବିରୋଧୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯେ ହେୟ ତାହା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ବାସନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା କର୍ମ ନୁହେଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏକ ଯଜ୍ଞ କରୁଛି। ଏହି ଯଜ୍ଞ କରୁ କରୁ ତାହାର ମନରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, କାମନା ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତାହା ସେତେବେଳେ ଆଉ କର୍ମ ହେଲା ନାହିଁ, ନ ତତ୍ କର୍ମ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିତ ଯେଉଁ କର୍ମ ତାହା କର୍ମ ହିଁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କର୍ମର ଏହି ସଂଜ୍ଞାଟି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଦୋହାଇ ଦେଇ ଆମେମାନେ ନିଷ୍କର୍ମା ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ପରିହାସ କରି କହୁ ନୈଷ୍କର୍ମ ସିଦ୍ଧି। ତାହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ହାତ ପାଦ ବନ୍ଦ କରି ବସି ରହିବି। ଥରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ସାଧୁ ସ୍ୱାମୀ ତୁରିୟାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଅଭିମାନ ଆସେ, ସୁତରାଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କର୍ମ କରିବି ନାହିଁ। ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଓ ତୁମେ ଭାବୁଛ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଲେ ତୁମର ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଯିବ। ନ କର୍ମଣାମ୍ ଅନାରମ୍ଭାତ୍ ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ସ୍ମୃତେ। କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରି
केही कर्मबंधन बा दायित्वरू मुक्त होई आत्मस्वरूपे प्रतिष्ठित हो पारती नहीं। शंकर कहते चुप करी बसी रहिबा ताहा मध्य कर्म। शरीरटा चुप करी बसी अछि एवं भावुछि मु चुप करी बसी अछि। एही शरीर उपरे आत्मार अभिन्नता आरोप मध्य गोटे कर्म एवं ताहा मध्य बंधनर कारण। सुतरां नैष्कर्म माने कर्मरु विरत हेबा नुहे। नैष्कर्म माने एपरि ज्ञान जहा द्वारा मनुष्य बुझिपारे जे मु कर्ता नुहे, ना हूँ किंचित करोमि, मु किछि भी करू नाही। एही बुद्धि थिले सहस्र कर्म मध्यरे रहिले मध्य से निष्कर्म। गीतार यह होछि उपदेश। विशेष करी मने रखिबाकु हेबो एवं शंकराचार्य मध्य परिष्कार कहिसंती नैष्कर्मर अर्थ होछि एहा। केही केही अनेक समय स्वामीजी संगरे ठाकुरंकर एही सबु मतर विरोध कल्पना करती और कहती ठाकुरे कर्मत्याग करिया पई कहिसंती, किंतु स्वामीजी कहिसंती खूब कर्म कर। एही क्षेत्र रे सेमानंकर कथार प्रकृत अर्थ न बुझी आमे माने विरोधी बोली मने करू। ठाकुरे शुभ अशुभ सबु कर्म ही कर्तृत्व अभिमान शून्य होई करिया पई कहिसंती एवं स्वामीजी निष्काम कर्म करिया पई कहिसंती। स्वामीजी अनेक जगार गीतार कथा कहिसंती योग कर्मसु कौशलम। कर्मयोग माने कर्म अनुष्ठान विषय कुशलता नैपुण्य। अन्यत्र जो कर्मबंधनर कारण हुए कौशलपूर्वक कले सही कर्म ही मुक्तिर कारण हेब। गीतार यही कथा स्पष्ट भाव में कहुଯାଇଛି। वास्तव में सेतेबेले कर्मत्याग हेब जेतेबेले निजकु मु अकर्ता बोली जानिबी। ठाकुरे मध्य बारंबार सही कथा कहिसंती तुमे अकर्ता यही बुद्धि रख। मु निजकु तांको ठारू भिन्न रूपे देखि निजकु कर्ता मन करी भावुछि यही कर्म करी यही फल लाभ करिवि किंबा मु जगतर कल्याण करिवि। यही पर्यायर सबु कर्म ही बंधनर कारण। निजकु अकर्ता बोली बोध कले अथवा जहा किछि करुछि ताहा द्वारा ईश्वरंकर ही पूजा करुछि यही बुद्धि रे कर्म कले कौनसी दोष हेब नाही। ठाकुरे कहिसंती किपरि कर्म करिवो एही कथा भाइबाकु हेबो, कर्म करिवो कि नाही ए कथा भाइबाकु हेबो नाही। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधितविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।